Hey guys, good day. Papunta pala ako ng Boracay guys. Yan. Dito ako halin sa Iloilo guys. Yan. Sobrang layo guys oh. Yan guys. Ito guys, Iloilo to guys. Yan. Yan, Pasig City guys. Yan yung Pasig guys. So, ang ganda ng lugar na guys no. Yan guys, sobrang ganda ng Pasig guys. At yan, welcome to Sigma. Kapes na to guys. Yan, dito ako dumaan guys eh. Ayan guys. At yan, Municipal Mambuso. Yan, ganda ng ano dito guys. Yan guys, sobrang ganda ng daan guys na 4 lanes yan guys. Aklan Capiz District Boundary. Yan. Ito Kalibo Aklan to guys. Ang ganda guys na. At yan, ito yung the longest bridge of Aklan, Iloilo. Yan po ang map guys. Yan. Yan. Iba jay. Ito guys, Little Baguio dito sa Aklan guys. Pine tree yung mga puno ito guys, at saka ang lamig dito guys, ang lamig ng klima dito guys, sarap manirahan dito guys. Yan, ang ganda guys no. At yan guys, Katiklan, Antique, Nabas. Ang ganda dito guys. Ito yung masasabi natin, para siyang Don Salvador guys, dyan sa Negros Occidental guys, Municipal of Malay. Yan, ito. Hello guys, yan, ang ganda ng lugar dito guys oh. Ang ganda ng mga isla guys oh. Yan. At yan pala ang Boracay guys. Yan po ang Boracay. Yan, ang ganda guys. Ang daming isla dito guys. Saka siguro bukas guys, dyan ako pupunta dyan guys. Ngayon andito muna ako sa Katiklan po guys. Yan guys, mga pine tree yung mga puno ito guys. Ang ganda guys no. Ang ganda ng view dito guys. Uy, napakaganda talaga guys. Yan. At yan yung airport dyan guys. Yan. Yan yung airport dito guys. Dito dumandahan na ako guys. Kasi ano to eh. Yan, ang ganda guys. Ang daming aeroplano dyan guys. Yan. Yung bandang doon guys, yan yung Boracay guys. Yan, papunta na ako dyan, doon. Daming isla dito guys. Oh, makikita mo sa video guys. Yan. Daming isla talaga. Yan, airport to dito guys. Yan, yung parel guys. Yan guys. Yan, thanks for watching guys. Mabuhay po kayong lahat. God bless po.